पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा है कि इमरान खान अपने मुंह से मियां मिट्टू ना बने, वो अपोजिशन को छोड़ें, आवाम से पूछें कि वो इनकी 2.5 साल कारकर्दगी से सेटिस्फाई हैं या नहीं। मीडिया इनके 2.5 साल के दौरान किए गए तमाम ऐलान को दिखाए ताकि आवाम को पता चल सके कि इनसे किए गए कितने वादे पूरे किए गए हैं। मैं ज़रा डबल माइंडेड नहीं हूँ और मेरा जहन ये है कि हमें जो मैं पहले बातें करता था आपके सामने कि हमें इमरान को 5 साल करने दिया जाए, वो मुकम्मल एक्सपोज हों लोगों के सामने। और आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये आवाज़ आ रही है तो उसको टाइम दिया जाए, मगर हम अपना एहतजाज, हम अपनी आवाम की जो मसाइल हैं, जो महंगाई है, उसको टारगेट बनाते आएँ, लोगों तक पहुँचते रहें, लोगों तक बताएं। उस पर हमें खामोश नहीं होना चाहिए, वो मूवमेंट हमारी चलनी चाहिए, मगर इसको टाइम दें। शाह साहब, इमरान खान ने अभी अपने पैगाम में कहा है कि वो अपनी 2.5 साला जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी से मुतमईन है। क्या अपोजिशन मुतमईन है? इमरान खान से क्यों पूछते हैं, अपोजिशन से क्यों पूछते हैं? आप आवाम से पूछ लें कि वो मुतमिन हैं। अगर वो मुतमिन है तो अपोजिशन मुतमिन है। शाह साहब, इतने दौरान कल जरदारी साहब का भी रब्ते होने की बात हुई है कि मौलाना से रब्ता हुआ है, तो क्या मौलाना साहब का ये कहना है कि अगर माफ़ी ली जाए तो फिर ये इत्तेहाद फिर बन सकता है? देखें, माफिया सियासत में नहीं होती, सियासत में नज़रियात और सोच होती है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि PTI ने से नून लीग ने जॉइंट वेंचर में बैठ के अपना इलेक्शन अनअपोज कर रहा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी मिले जाके और जाके अलग अलग फैसले बैठ के किए। तो ये चीज़ें माफिया नहीं होती पॉलिटिक्स में। हर आदमी, हर जमात अलग है। बड़ा डिफ़िकल्ट होता है किसी भी हाथ को चलाना, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है और एक दूसरे को एब्ज़ॉर्ब किया जाता है कि भाई उसकी गलती को एब्ज़ॉर्ब करो और आगे बढ़ो। अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप इनडायरेक्ट वे में सिंसियर नहीं हैं और ख़ुद भी तोड़ना चाहते हैं तो वो एक और बात है। सक्कर की एहतसाबे अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा है कि हमने अपने सियासी करियर में बहुत से इत्तेहाद बनते टूटते और फिर बनते देखे हैं। सियासत में माफिया नहीं, नजरियात होते हैं और इत्तेहाद चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि इमरान खान को मुद्दत पूरी करने दें, वो खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएंगे और अब ये आवाजें मुस्लिम लीग नून से भी आ रही हैं। ताहम हमें अपना एहतजाज जारी रखना चाहिए और आवाम को बताते रहना चाहिए कि इनके साथ क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी एक्सपीरियंस है 50-52 साल का। हमने MRD भी बनते देखी है, जुगतू फिल्म बनते भी देखा है और ARD भी बनते देखी है। इस तरीके से बहुत से इत्तेहाद बनते देखे, टूटते देखें और फिर बनते देखें और फिर मजबूती के साथ बनते देखें। तो इसमें मैं ज़रा डबल माइंडेड नहीं हूँ और मेरा जहन ये है कि हमें जो मैं पहले बातें करता था आपके सामने कि हमें इमरान को 5 साल करने दिया जाए, वो मुकम्मल एक्सपोज हों लोगों के सामने। और आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये आवाज़ आ रही है तो उसको टाइम दिया जाए, मगर हम अपना एहतजाज, हम अपनी आवाम की जो मसाइल हैं, जो महंगाई है, उसको टारगेट बनाते आएँ, लोगों तक पहुँचते रहें, लोगों तक बताएं। उस पर हमें खामोश नहीं होना चाहिए, वो मूवमेंट हमारी चलनी चाहिए, मगर इसको टाइम दें। शाह साहब, इमरान खान ने अभी अपने पैगाम में कहा है कि वो अपनी 2.5 साला जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी से मुतमईन है। क्या अपोजिशन मुतमईन है? इमरान खान से क्यों पूछते हैं, अपोजिशन से क्यों पूछते हैं? आप आवाम से पूछ लें कि वो मुतमिन हैं। अगर वो मुतमिन है तो अपोजिशन मुतमिन है। शाह साहब, इतने दौरान कल जरदारी साहब का भी रब्ते होने की बात हुई है कि मौलाना से रब्ता हुआ है, तो क्या मौलाना साहब का ये कहना है कि अगर माफ़ी ली जाए तो फिर ये इत्तेहाद फिर बन सकता है? देखें, माफिया सियासत में नहीं होती, सियासत में नज़रियात और सोच होती है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि
پی ٹی آئی نے سے نون لیگ نے جوائنٹ وینچر میں بیٹھ کے اپنا الیکشن انپوز کر رہا، چیف آف دا آرمی اسٹاف سے ملے جا کے اور جا کے الگ الگ فیصلے بیٹھ کے کیے. تو یہ چیزیں مافیا نہیں ہوتی پالیٹکس میں. ہر آدمی ہر جماعت الگ ہے. بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کسی بھی ہاتھ کو چلانا، بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو ایبزارو کیا جاتا ہے کہ بھائی اس کی غلطی کو ایبزارو کرو اور آگے بڑھو. اگر آپ سنسیئر ہیں، اگر آپ انڈائریکٹ وے میں سنسیئر نہیں ہیں اور خود بھی توڑنا چاہتے ہیں تو وہ ایک اور بات ہے. شاہ صاحب، کل قاضی جسٹس فائز سیدہ کیس میں نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ قبول ہوئی ہے، اس عدالتی فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، بہت ہی نیک فال ہے. عدالتیں کو اپنے اچھے اسٹیپ لینے چاہیے اور پاکستان کی عدالتوں میں بہت اچھے ججز ہیں، بہت اچھے ججز ہیں، بہت اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے والے ہیں. تو اس میں کوئی بڑی بات نظر نہیں آتی، اچھی بات. شاہ صاحب، اتنے برے حالات میں بھی جو ہے وزیر اعظم پاکستان مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں، اربوں روپے کی پیکیج کا اعلان کر رہے ہیں، خاص طور پہ کسانوں کے لیے. ابھی بھی آپ جن کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں؟ انہوں نے 3 سال میں جتنے اعلانات کیے ہیں، مہربانی کرے میڈیا کل اپنے پروگرامز میں وہ اعلانات پہ عمل درآمد بتا دیں. یہ اعلانات آج کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ اعلانات وہی ہیں جیسے 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں اور ایگریکلچر کے جو کھاد ہے، جو دوسری چیزیں ہیں وہ بالکل گرائی جائیں گی، ختم کی جائیں گی. اب ایگریکلچر کا کیا حال ہے، جی ڈی پی کا کیا حال ہے، ایکسپورٹ کا کیا حال ہے، ڈالر کا کیا حال ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دن شیخ رشید نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار اگر 95 روپیز ڈالر لے جائے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. اب تو 155 روپے کا ہے، 160 روپے کا ہے. خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ کورونا پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس پر ہم سب کو مل کر عوام سے احتیاط کی اپیل کرنی چاہیے تاکہ مل کر اس وبا کا مقابلہ کیا جا سکے. ایسی کوئی حرکت یا بات نہیں ہونی چاہیے جس سے مہنگائی اور مسائل کا شکار عوام کو مزید کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کورونا کی صورتحال میں بھارت کو مدد و تعاون کی پیشکش اچھی بات ہے، مگر پاکستان کی اس پیشکش کا بھارتی حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے ہمیں مزید نہیں گرنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں نظر ثانی کا فیصلہ بہت اچھی بات ہے. ہماری عدالتوں میں بھی بہت اچھے ججز ہیں جو اچھے فیصلے کر رہے ہیں. بہت ہی نیک فال ہے. عدالتیں کو اپنے اچھے اسٹیپ لینے چاہیے اور پاکستان کی عدالتوں میں بہت اچھے ججز ہیں، بہت اچھے ججز ہیں، بہت اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ رکھنے والے ہیں. تو اس میں کوئی بڑی بات نظر نہیں آتی، اچھی بات. شاہ صاحب، اتنے برے حالات میں بھی جو ہے وزیر اعظم پاکستان مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں، اربوں روپے کی پیکیج کا اعلان کر رہے ہیں، خاص طور پہ کسانوں کے لیے. ابھی بھی آپ جن کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں؟ انہوں نے 3 سال میں جتنے اعلانات کیے ہیں، مہربانی کرے میڈیا کل اپنے پروگرامز میں وہ اعلانات پہ عمل درآمد بتا دیں. یہ اعلانات آج کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ اعلانات وہی ہیں جیسے 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں اور ایگریکلچر کے جو کھاد ہے، جو دوسری چیزیں ہیں وہ بالکل گرائی جائیں گی، ختم کی جائیں گی. اب ایگریکلچر کا کیا حال ہے، جی ڈی پی کا کیا حال ہے، ایکسپورٹ کا کیا حال ہے، ڈالر کا کیا حال ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دن شیخ رشید نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار اگر 95 روپیز ڈالر لے جائے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. اب تو 155 روپے کا ہے، 160 روپے کا ہے. تو یہ باتیں ہیں، میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو. بہت خطرناک سائن نظر آ رہے ہیں وہاں، اور یقیناً پاپولیشن کا تو فرق ہے مگر یہ بہت بڑی ایک وبا ہے. اس کو مل کے، اس میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، مل کے اس
को कोई रास्ता निकाला जाए और आवाम से ताउन की अपील की जाए। कोई भी अगर हमने इस पर कोई पॉलिटिक्स की तो खुदा न खासा, पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई ऐसी हरकत की जिससे आवाम का नुकसान हो, पहले ही आवाम गरीब आदमी बीमारियों में और महंगाई में, बेरोज़गारी में जकड़े हुए हैं उन बीमारियों में, और कोरोना तो उन सबसे ज़्यादा बीमारी है। तो हमें इस मामले में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ मिले। आपने वैक्सीन कराई है, वैक्सीन के लिए क्या पैगाम देंगे आप? वैक्सीन करवाई है, वैक्सीन कराना चाहिए, बिल्कुल सही है, कोई नुकसान नहीं है, कोई खौफ नहीं है। अच्छा ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान ने भारत को पेशकश की है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अगर भारत की तरफ से मदद तलब की जाए तो वो उसको फराहम कर सकता है, और ये कैसा कदम है ये? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने तो एक अच्छी बात की है, मगर अनफॉर्चुनेटली इंडियन ने, गवर्नमेंट ने कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इतना भी हमें नीचे नहीं बैठना चाहिए जिससे हमारी तौहीन नजर आए। शाह साहब, मौलाना फजल रहमान जो है अक्सर इंटरव्यू में कहते रहे हैं कि वो नवाज शरीफ से ज़्यादा जो है जरदारी साहब के क्लोज हैं, लेकिन जो पीडीएम है उससे उन्होंने पीपल्स पार्टी को बिल्कुल आउट कर दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे?